नमस्कार, हांव साईश अमेरकर, मुरगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट आणि आयज हांव उबा जेटीचेर आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की कसो मेन इश्यू आयजचो मुरगांवचो आमचो तो डेलीचोच इश्यू जाल्लो आणि तुम्ही जाणत आसतले की आयज आतां सड्याचेर एक चालू आहा की वास येता कोळशाचो रात जातकीर तुम्ही पळोवंक शकता तो रोलर आहा तेन्ना स्टार्ट जाता पळय सांजचो तो कोळसो उखलता डंप केल्लो आहा तो आनी तो वयता क्रशराक आनी तो आतां जेन्ना चालू आसता पळय ताजो खूब स्मेल चालू जाता बर्निंग जाता कितें जाता काय कळना तो वास सगळो सड्याचेर पसरता जेटीर वयता आनी अशें हरशक्ष वासाचे घेवपाकूच शकना लोक तो वास सारको घेतल्याक अशें दिसता की पोटान कितें जाता भायर भोंवपाक म्हाका जाल्यार दिसता भंयूच दिसता की पोटान कितें जालें अशें खावपाक सुद्दां हीट कशी येता की भायर वखतलो कसो हांव इतको वास तो सारको हेजो आसता घेवंक शकना कोणूय आनी आयज हांव येयला की म्हटल्यार आयज आमी एक पब्लीक पिटिशन रिगार्डींग सर्वर हेल्थ इश्यू ड्यू टू कोल पोल्युशन एट सडा जेटी मुर्मुगांव स्मेल कॉजिंग हो इश्यू आयज घेतला हे पेटिशन एक आमी आतां हे करतले आनी ते आमी दितले कोणाक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट साऊथ गोवा MP मुर्मुगांव MLA आनी चेअरपर्सनाक म्युन्सिपाल्टीच्या आनी हितून जाला कितें खबर आहा आमी हितून एक सिग्नेचर कॅम्पेन करतले आनी आमी सगळे 1 to 7 वॉर्डाच्या कॉन्सुलरांक एक दितलो हांव एक कॉन्सुलराक व्हरोन दितलो की बाबा तुमी बी सायन घ्या तुमच्याय वाड्यान सगळ्या लोकांक त्रास जाता आनी लोकूय सांगता आजकाल म्हाका की बाबा कोळशाचो खूब वास येता आमी भोंवतले आतां सगळ्या कडेन आनी कोळशाचो वास येता तांकां आतां लोकांकूय कळोनी लोकांनीय सायनी मारूनी कित्याक लोक जागे जायना जाल्यार कोण कांयच करूंक शकना आमी कितकेय बॉम्ब मारले म्हणून काय करूंक पावचे ना लोकांनी आजकाल आवाज उठोवचोच पडटलो आमकां तेंच्यांनी लोकांनी आपलो सायन दिवपाचें हेच सांगता आनी हांव एक सांगूंक सोदता की आतां स्क्रिनींग येवपाची आहा हांगा आनी आयच्या फाटल्यान आमकां आतां तो कोळसो दिसचो ना की कोळसो तो स्क्रीन येयली ऑलमोस्ट 5 मीटर हायट आसतली तेज्या उपरांत तो कोळसो दिसचो ना आनी म्हाका दिसना हो स्क्रिनींग येयलें म्हणून कितें की बाबा कोळसो उपचो ना कोळसो उपतलो आमदारान तेन्ना एकदां हे स्क्रिनींग करतना जेन्ना तो अडानीचो तेज्या वांगडा जनरल मॅनेजर आसलेलो तेणी एक बायट दिल्लेली की आतां स्क्रिनींग घालता की खूब कोलाचो इशू कमी जातलो म्हणून पण म्हाका काय आतां वयर घातलो अजून काय कमी जावंक ना वास आनी वाडलो असो दिसता स्क्रिनींग आनी फाल्यां ही घालता गेल्यार आनीच जातलो कित्याक आनी मागीर दिसचें ना आमकां व्हिडिओ आयज काडटा ते आमी व्हिडिओ फाल्यां काडूंक पावचे ना कित्याक आमच्या फाटल्यान एक ब्लॅक वॉल कशी आसतली हिंगा उबी तीच आतां सांगता हांव आनी आतां एक जाला कितें आमदार सांगता आपल्या टेन्युअरान GSW डोम घातलो आतां ताका एक सांगता हांव तुजें आनी एक वरां उरला मरे टेन्युअर तुवें अडानीकूय सांग मरे डोम घाल म्हणून तें तुज्यान जायना सांगपाक अडानीक सांग मरे तुज्यान कापस्ता जा अडानीकूय सांग डोम घाल म्हणून मागीर कळटलें आमकां तूं बाबा आमदार आहा तुजें आयकता म्हणून GSW अडानी GSW आयकला तर अडानी तुजें आयकता काय ना तें कळटलें तूं बरें तूं गोष्ट बरी केल्या मुरमुगांव काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट आनी बाकीचे कमिटीन की लोकांक जागृत करपाची गरज आसा लोकांक भायर येवपाची गरज आसा पण ज्या प्रमाणे मुवमेंट चालू आसा आनी ज्या प्रमाणे मुवमेंट कोलाच्या अगेन्स्ट जाता लोक म्हाका दिसता भिता भायर सरपाक सोदना आनी तेच्या खातीर आमी खुबशे पयलीं सुद्दां कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टर सेम ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर येवन हांगासर उबे रावन 2 व्हिडिओ काडलेले आनी तेतून फोल स्मेल येता म्हणून आमी केलेली कितें एक लो क्वॉलिटीचो कोल हांगासर हें करता म्हणून ट्रान्सपोर्ट करता आनी हँडल करता आनी तेचेर आमी सेम एक्सप्लेन केले कशें एक्सपोजर जाता एरान कशें वयता आनी लोकांक कशे त्रास जाता ते आनी तेच्या नंतर आमी कलेक्टराक सांगलेलें की बाबा तेचेर तोंड पाल आपूण ऑलरेडी धाडला आनी तेचेर आपूण इन्क्वायरी करपाक लायला पण आमी परत आनी एकदां दिलें की बाबा हेचेर आमकां कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दी तेन्ना तो इज क्वायट एंड मम जाल्यार तेच्या नंतर पोल्युशन बोर्डान गेले आमी पोल्युशन बोर्डांतल्यान अंडर RTI इतलेशे खूब डॉक्युमेंट्स हाडले आनी त्या डॉक्युमेंटाचेर आमकां कळोन येयलें की जेन्ना कोल हँडलिंग करपाक परमिशन मागतना तेन्ना वेरियस ऑब्जेक्शन वेरियस फॉर्मेलिटीज आनी वेरियस कंडिशनाच आसता आनी ती कंडिशनां 50 खूब आसा तितून ती एअर क्वॉलिटी कशें मॉनिटर करतले वॉटर कशें क्वॉलिटी म्हणल्यार वॉटर कशें प्रिजर्व करतले मागीर ग्रावंड लेवलाचेर कशें सांबाळटले मशिनरी कशें आसतले लोकांचें हेल्थ कशें जातलें स्प्रेडींग एटमॉस्फियरान कशे इश्यू जातले कशें हँडल करतले पण म्हाका दिसता तितूंतले ते कांयच कॉम्प्लायन्स करना दे आर लोकांची मस्करी आनी फकाणां करता जाल्यार खुबश्या इश्यूचेर आमी जर टोटली जर पळोवपाक गेल्यार ते पर्टिक्युलर मॅटर 2.5 to 10 पर्यंत येता आनी ते PMO 10 पटेर येवप म्हणजे पर्टिक्युलर मॅटर इन द एअर विथ अ डायमिटर ऑफ 10 मायक्रोमिटर ऑर लेस हे इतले सूक्ष्म आसता इतले सबस्टल आसता की जेन्ना तूं ब्रीथ करता तेन्ना तुजे ब्लड व्हेसलान वयता आनी इट इज प्युअरली डॅमेजिंग युअर ब्रेन युअर लंग्स युअर
देर आर 78 ऑर्गन्स इन युअर बॉडी. एक जर ऑर्गन सोबत तुजे इफेक्ट जालो जाल्यार ते बाकीच्यांकूय इफेक्ट जाता. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रोक, हार्टाचे प्रॉब्लेम लोकांक जावपाचे आनी पॉसिबिलिटी लंग्स तर डॅमेजीस जाता. आनी खूब जाणां लोकांक पयला आसतलें ब्रिदींग प्रॉब्लेम आसा, कफींग प्रॉब्लेम्स आसा, लोकांक सायनसीस प्रॉब्लेम आहा. जाल्यार दीस वील गो इन्क्रिजींग डे बाय डे. जाल्यार लोकांच्या घराघरांनी गेले आमी, जेटीर गेले, इवन बोगद्याच्या आयल्यान गेले, सड्यार तर फूड एलियन आनी तेचे सकयल इवन कारवाड्यार सुद्दां लोक सांगता की घरान त्यांच्या कोल येता, काळे काळे जाता, तेंचे पांय काळे जाता, सकाळी भुरग्यांक त्रास जाता, अक्षरशः रडटा ती म्हणटा भुरग्यांक आमच्या फाल्यां आमचें फ्युचर कशें आहा. पण पीपल आर स्कॅर्ड टू कम आउट. आतां कोणाक तरी आमी सांगलें तूं येतो म्हणटा फाल्यां आपल्याचेर ऑब्जेक्शन जावंक शकता आपल्या घराची. आतां आनी तेंच्यांनी तेंका सांगलां की घरा तुमची आमी लिगलायज करून दिता म्हणून आनीक लोक भिल्ले आसा. जाल्यार बरी गोश्ट आमी केल्या. तुमी भायर सरना जाल्यार एटलीस्ट फर्स्ट मुवमेंट वी स्टार्टेड की सिग्नेचर कॅम्पेन. लेट अस सी लोक कितले भायर सरता. आनी 1 to 7 जरी सांगलें आपल्या कावन्सिलरांक इनवॉल्व करप, बाकीची लोकांक इनवॉल्व. तुमी म्हणटले पॉलिटिकली कितें घेता. देर आर 2 parties, one is BJP and one is Congress. BJP रुलींग आहा, BJP कांय करना जाल्यार एटलीस्ट काँग्रेस कॅन टेक अप, बिकॉज ऑपोजिशन काँग्रेस आहा, काँग्रेस कॅन टेक अप दीस इशू. आनी एक आमचो ॲप येयल्लो आसा आमच्या ऑपोजिशनान बाकीच्यांनी केल्ल्या की कोणाची कंप्लेंट कोणाचे इशू आला ते ॲपार घालचे, आमी ते लोड करपा लायतले लोकांक आनी विथ तो इशू आमी घेवपा लायतले. जाल्यार खुबश्या गोश्टीचेर हांवें सांगलेलें आनी तेन्ना सांगलां की दीस इज अलार्मींग सिच्युएशन. मायक्रो 10 हे लोकांक सांगीत आसता, लोकांक हेजे कळना इशू. फाल्यां तांकां कळटलें की बाबा कितलो इफेक्ट जातलो तुमचें फ्युचर जनरेशन, तुमी आतां तुमच्या भुरग्यांक कितलो इफेक्ट जातलो तेजेर. आनी म्हणून लोकां कडेन अपील करता की एटलीस्ट लेट अस स्टार्ट. आमी हो स्टार्ट करता मुवमेंट आनी तुमी आमकां, हांव तुमकां मागता तुमचे कडेन मना काळजांतल्यान की तुमी आमकां सपोर्ट करचो. कित्याक दीस इज गोईंग टू फिनीश. अदरवायज गोंयची परिस्थिती कशी आहा ती तुमकां खबर आहा. आयज आमच्या लोकांची भुरग्यांची शाळेन वयता भुरगीं, कॉलेजीन वयता भुरगीं, आमच्या भुरग्यांक तेंचो संवसार आसा, तेंचे जनरेशन आहा, तेंचें इवोल्युशन आहा ते खंय तरी खराब जातले. आनी दुसऱ्याक म्हणजे कोल, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर स्टॉपिंग युजींग कोल. कोल इज नॉट रिन्युएबल एनर्जी आनी कमी जायत गेला. आनी कोलाच्या कारणान डस्ट जाता, इकॉलॉजिकली इफेक्ट जाता, इन्वायरमेंटली इफेक्ट जाता. जाल्यार रिन्युएबल एनर्जी आहा, ताका विंड मिल आसा, मागीर तुका सन एनर्जी आसा, सोलार एनर्जी आसा, मागीर हायड्रो एनर्जी. दीस रिन्युएबल एनर्जी आनी वीच अल्टरनेटीव वीच इज क्लियर आनी क्लिनर आनी जी सिस्टमाक आमच्या आनी प्लस लोकांक त्रास जायना आनी इन्वायरमेंटाक त्रास जायना त्या सिस्टमाक एडॉप्ट करपाची गरज आहा. हांव चीफ मिनिस्टराक आनी गव्हर्मेंटा मशिनरीक आनी बाकीच्या सगळ्यांक सांगता की कोल इज व्हेरी हॅजार्डियस आनी डेंजरस. तो आमच्या लोकांक काबार करतलो. ओवरऑल लोकांचे ओपिनियन आसा, लोकांची अपील आसा आनी लोक सांगता की कोल आमकां नाका. सो दीस इज द मुवमेंट वी आर स्टार्टेड. आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करपाक 1 to 7, 1 to 9 तशें सकयल वयतले. जाल्यार लोकांनी आमकां मदत करचे. कोल लेट अस इरिगेट दीस कोल. ह्या कोलाक बाय बाय करपाची गरज आहा. थँक्यू व्हेरी मच.